Queremos dar saludo a todos nuestros hermanos. We want to give a greeting to all of our brothers and sisters. Hoy es un día muy especial. Today is a very special day. Es un día sábado. It's Saturday. Así que hoy deseamos feliz sábado a todos. So today we give a happy Sabbath to all of you. Y estamos muy contentos por estar haciendo ese seminario del libro de Ezequiel. And we're really happy to do this seminar on the book of Ezekiel. Y queremos pedir a los hermanos que nos ayuden a compartir este material que está grabado. And we'd like to help for you to share this to other people. Y estamos, mis hermanos, muy contentos porque hay muchas personas que están estudiando con nosotros. And we're very happy because there are many people that are studying with us. Y estas clases de teología estamos procurando colocar temas de verdad presente. And in these classes of theology, we're putting present truth. Y son temas sobre los tres ángeles, And there are themes about the three angels, sobre la misión para el remanente, about the mission of the remnant, sobre cómo prepararse para ser parte de los 144,000. on how to prepare yourself in order to be part of the 144,000. Por eso que tenemos que conocer los pilares de la fe para el remanente. This is why we have to know the pillars of the faith for the remnant. El Señor nos ha dado la luz del The santuario. Lord has given us the light of the sanctuary. Y por eso toma sentido el ministerio de Cristo. And this is why the ministry of Christ makes sense. Si no entendemos el santuario, no vamos a entender la importancia de guardar la ley. Because if we don't understand the sanctuary, we won't know the importance of keeping the law. Y si nosotros no tenemos ley, no hay pecado, porque la ley apenas nos muestra el pecado. Because if there is no law, then there is no sin, because the law only shows us our sin. Y si no hay pecado, ¿para qué necesitamos un Salvador? And so if there is no sin, why do we need a Savior? Así que Satanás quiere derrumbar el ministerio de Jesús. So Satan wants to break down Jesus' ministry. Por eso Dios ha levantado un movimiento para exaltar el cordero que fue inmolado. This is why God has made a ministry in order to exalt the Lamb which was slain. Pero Jesús fue al cielo para ser ungido como sumo sacerdote. But Jesus went to heaven to be as a high priest, Y va a regresar, and he's going to come back. pero no como un bebé o un carpintero. But not as a baby or a carpenter. Él va a venir como Rey de Reyes y Señor de He's Señores. going to come as King of Kings and Lord of Lords. Pero para que Él pueda ser entronizado como Rey, Él necesita tener súbditos. But in order for him to be enthroned, he has to have subjects. Así que la iglesia tiene una misión muy solemne ahora. So the church has a solemn mission now Prepararnos para que podamos ser súbditos de Jesús. to prepare ourselves to be subjects of Jesus. Y por eso estamos colocando essas clases de teología. This is why we're putting these classes of theology. Y así como Jesús, Él predicaba, And just like Jesus, he would preach y Jesús enseñaba, and he would teach. Él también sanaba. He would also heal. Y por eso tenemos que aprender ahora cómo sanar a las personas. So we also have to learn how to heal people. Pero quien sana a la persona no es el miembro de la iglesia. But who heals the person isn't a member of the church. Y tampoco no es el barro o una planta. And it's not a herb or mud. Cualquier comida no puede sanar. Any food can't heal. El que sana es el doctor divino. Who heals is the divine doctor. Cuando exaltamos a Jesús, When we exalt Jesus, Él va a hacer milagros. he's going to do miracles. Y entonces tenemos que aprender los tratamientos And naturales. so we have to learn natural treatments. Así, mis hermanos, yo y usted en una escuela. So me and you are in a school. Y queremos que usted sea parte de este equipo. And we want for you to be a part of this army. Por eso estamos abriendo estas páginas de internet. This is why we're opening up these websites on the Y internet. queremos invitar a usted para que nos visite. And we want to invite you to visit these websites. institutodesaludtotal.com. institutodesaludtotal.com. Y si usted habla español, ahí puede inscribirse en nuestra escuela. So if you speak Spanish, there you can inscribe yourself. Oremos por esta obra. Let's pray for this work. Tenemos que distribuir estos libros que contienen la verdad presente. We have to distribute the books that have present truth. Por eso tenemos que abrir Escuela Madison en cada país. This is why we have to open up a Madison school in every country. La crisis está a las The puertas. crisis is at the gates. Jesús habló de guerras y rumores de guerras. Jesus spoke of wars and rumors of wars. Y él habló de hambrunas. He talked about hunger Y habló de enfermedades. and about sicknesses and Y disease. todo esto es el principio de dolores. And all of this is the beginning of sorrows. Por eso que tenemos que ahora entender que la tierra ayudó a la mujer. This is why we have to understand what the earth was helping the woman for. La naturaleza es la sierva del Señor. Nature is the servant of the Lord. El remanente va a estar en el campo como Juan el Bautista y Elías. The remnant will be in the country just like Elijah and John the Pero no Baptist.
escondido en una cueva. but not in a cave, all afraid. Esa es una estrategia de evangelismo. It's a strategy for evangelism. Por eso, si estamos al sistema, vamos a ser aprisionados. Because if we're in the system, we're going to be enslaved. Si estamos en las ciudades, vamos a ser tratados como esclavos. If we're in the cities, we're going to be treated like slaves. Por eso ahora no podemos esperar por una predicación de un pastor. This is why we can't wait for a preach from a pastor, a sermon. Tenemos que leer estos libros y seguir el pastor divino. We have to read these books for ourselves and follow the divine pastor. Así como Jesús crió a Adán y Eva en la naturaleza, Just like Adam was created in nature, la última generación también va a estar en contacto con la naturaleza. the final generation will also have to be in contact with the nature. Así que le invitamos a ser parte de nuestro equipo. So I invite you to be a part of our group. Esta obra está intocada And this work has been untouched. y tenemos mucho que And we aprender. have a lot to learn. Pero hoy tenemos un tema muy hermoso. But today we have a beautiful message. Dejamos este tema para el culto divino ahora. And we left this message for today. Así que damos la bienvenida a los hermanos que están aquí con nosotros. So we go ahead and invite all of those who are here with us. Damos la bienvenida a los hermanos que son parte de Misión Final. We also invite all of those who are with us in Madison Final Mission. Y damos la bienvenida a aquellos que apenas están conociendo este material. And we welcome all of those who are just learning about our material. Quiero pedir un favor a todos. And I want to ask a favor of everyone. Ayúdenos a pasar la voz. Help us to spread the Y message. cuando usted comparte el material When you share this YouTube video en las páginas de redes sociales, in the algorithm of YouTube, esto tiene un alcance que no tenemos idea. it helps to spread the message in YouTube itself. La página de YouTube usted puede dar un like o me gusta. You can also like this video. Y esto ayuda a que este material pueda ser esparcido más fácil. And this helps for this message to be given to more people easier. Bueno, ya cantamos y oramos. So we sang and we prayed. Y ahora vamos a abrir la palabra del And now Señor. we're going to open the word of the Lord. Empezamos el primer tema de esta serie, So we started the first message of this series, la introducción del libro de the Ezequiel. introduction to the book of Ezekiel. Y a mí me ha dado mucha alegría hacer este seminario. And it has given me much joy to do this seminar. Y a lo largo de los años estudiamos mucho Daniel y Apocalipsis. Because in the past years I've been studying about Daniel and Revelation. Y esto quitó el brillo del libro de Ezequiel. And this has gotten the brightness off of the book of Ezekiel. Así que todos nos concentramos en Apocalipsis y Daniel, pero Ezequiel no es tan conocido. Because all of us are concentrated in Daniel and Revelation, but Ezekiel isn't widely known. Pero si usted acompaña los temas, But if you're with us in these messages, usted va a entender que el libro de Ezequiel es como que la base tanto para Daniel como para Apocalipsis. you're going to understand that Ezekiel is the base for Daniel and for Revelation. Al primer tema estudiamos que el nombre de Ezequiel significa que Dios fortalece. In the first message, we saw that the name of Ezekiel means strength. ¿Y por qué Dios quería fortalecer su pueblo? Why did God want to give strength to his people? Porque ellos estaban enfrentando una gran amargura y chasco, indignación. Because they were going through indignation and through discouragement. Ellos estaban en la tierra de paganos. They were in a pagan land, La ciudad natal o la tierra de ellos estaba en ruinas. and their homeland was completely ruined. Y la base de su religión, que era el templo, había sido destruido completamente. And the basis of the religion, which was the temple, was completely destroyed. Entonces Dios está preparando su pueblo para que no pierda la fe en él. So God is preparing his people so that they don't lose their faith in him. Por eso el nombre de Ezequiel, Dios fortalece. This is why the name Ezekiel, God strengthens. Pero ahora va a venir la primera visión. But now it's going to come the first vision. Así que esta mañana vamos a estudiar el capítulo 1 de Ezequiel. So this morning we're going to be studying chapter 1 of Ezekiel. Y lo primero que vamos a encontrar And the first thing that we're going to find es que Dios le da una visión de teofanía. that God gives a vision of theophany. ¿Qué es teofanía? And what is this? Es una manifestación del mismo Dios. It's a manifestation of God himself. Y cuando tratamos de Dios, And where we're talking about God, es bueno que quitemos los zapatos de los it's pies, good that we take the sandals off our feet porque estamos en tierra sagrada. because we're in sacred land. El libro de Hechos de los Apóstolos, capítulo 26, In Acts of the Apostles, chapter 26, el apóstol Pablo habló al rey que no fui desobedientes a la visión celestial. the Apostle Paul tells that he was not being disobedient to the vision. Y también el profeta Daniel, And the prophet Daniel, él tuvo una visión del anciano de he had a días. vision of the Ancient of Days. Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 1, When we go to Revelation chapter 1, el apóstol Juan contempla a Jesús en gloria.
The apostle sees Jesus in all his glory. Quando vamos a Isaías capítulo 6, When we go to Isaiah 6, Isaías contemplou el trono de Dios. Isaiah saw the throne of God. Y entonces automáticamente se siente como muerto. So automatically they all feel dead. Cuando estudiamos la historia de Moisés, When we study the story of Moses, Moisés pidió al Señor, quiero ver tu gloria. Moses asked the Lord, I want to see your glory. Y el Señor le contestó, And the Lord answered, pero le dije algo, but he told him usted something. no puede ver mi gloria, You can't see my glory. usted va a ser destruido. You're going to be destroyed. Entonces te voy a dejar verme de espaldas. So I'm going to let you see my back. Así, hermanos, que pudiéramos ir hablando de varios hombres y mujeres en la Biblia, So we can talk about many men and women in the Bible. que para ser preparados para una misión tuvieron que tener un encuentro con el To Señor. be prepared with the Lord, they had to have an encounter with the Lord. Pero ahora yo y usted tenemos que prepararnos para ser parte de la última obra en la tierra. But now me and you have to be prepared to be part of the final work here on earth. Y yo le hago una pregunta. I ask you a question. ¿Será que también nosotros no tenemos que tener un encuentro con el Señor? You think that we don't have to have a special encounter with the Lord? Por esto Ezequiel capítulo 1 es tan importante. This is why Ezekiel chapter 1 is so important. Entonces vamos a hablar de los tres mayores poderes del universo. So let's talk about the three greatest powers of the universe. Y alguien va a decir, esto es apostasía, You might say this is apostasy. esto es trinidad, es paganismo. This is Trinitarianism, or this is paganism. Y de ahí que el libro de Ezequiel es una respuesta para todo eso. And so the book of Ezekiel is an answer to all of this. Y cuando abrimos entonces la palabra, vamos al capítulo 1 de Ezequiel. So let's go to Ezekiel chapter 1. Y antes de leer, quisiera invitarle otra vez, And before we go ahead and open the word, I'd like to invite you once again para que no pierda los otros temas. that you don't miss our other messages. No sabemos todavía si van a ser 4, 5 o 6 temas, We don't know if there are going to be 4, 5, or 6 themes. porque ya estudiamos la introducción Because we studied the introduction, y miramos que ahora la guerra de Israel con Gaza no es un acaso. and we're seeing that the war between Israel and Hamas is not by any chance. Los ojos de todos los religiosos están en aquella parte de la tierra. And the eyes of all religious people are on that piece of land. Pero con el tema de hoy usted va a mirar la importancia de levantar los ojos arriba y no a una Jerusalén de piedra. But today we're going to see that the importance is not looking at a piece of land here on earth, but towards heaven. Y lo que es que hay arriba And what is there in heaven? es una Jerusalén con calles de oro. A Jerusalem with streets of gold. Es una Jerusalén donde están los ángeles, los querubines. A Jerusalem where there are angels, where there are cherubs. Allá está el verdadero monte de Sión. There's the true Mount of Y Zion. al monte de Sión, mis hermanos, está Armoed, que es la palabra original para trono de Dios. And there is the throne of God. Y de este trono, mis hermanos, aparece la luz o la gloria divina. And from that throne comes the divine light. Y entonces el Señor le va a mostrar a Ezequiel esta expansión donde está el cuartel general del universo. So the Lord is showing this to Ezekiel. Así que Ezequiel tenía una tarea muy dura. So Ezekiel had a tough work. Y Dios le va a mostrar ahora una escena de juicio And God is going to show him a scene of judgment para fortalecerlo para la misión. to strengthen him for his mission. Y dice Ezequiel capítulo 1, versículo 12. Ezekiel chapter 1, verse 12. Perdón, capítulo 1, versículo 26. Sorry, verse 26. Dice, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. And above the firmament that was over their heads was a likeness of a throne, as the appearance of a sapphire stone. And upon the likeness of the throne was a likeness as the appearance of a man above upon it. Yo le invito que lea después con oración todo el capítulo 1. And I invite you to read with prayer the entire chapter 1. El capítulo 1 menciona, como mencioné hace un momento, una teofanía. And the chapter 1 mentions, like I said, a theophany. Y los teólogos, algunos encuentran que Ezequiel es muy distinto de otros profetas. And some theologians find that Ezekiel is very different from other prophets. Porque él tiene siempre parábolas y visiones muy raras. Because he always has parables and visions that might be weird. Pero esta primera visión se armoniza con los demás profetas. But this first vision is in harmony with all other El prophets. capítulo 1, versículo 4 dice, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso,
y una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. And I looked, and behold, a whirlwind came out of the north, a great cloud, and a fire enfolding itself, and a brightness was about it, and out of the midst thereof, as the color of amber, out of the midst of the fire. Aqui diz, hermanos, um fuego envolvente. Here it says that a fire enfolding itself. E Ezequiel escreve um resplandor. And he says that there was a likeness, E depois, mais adelante, vai dizer la glória de Deus. a brightness, and later it says the glory of God. Esto nos lleva, hermanos, a la doctrina del santuario, This takes us to the doctrine of the sanctuary. donde aparece la Shekinah o Shekinah. There is the Shekinah. E de aí que a presença de Deus é como um fogo muito grande, impossível de que a pessoa se acerque. And there's a great fire, which is the Lord, and it is impossible for someone to come near. Em 1 de Timoteo 6:16 diz que Deus habita em fogo ou luz inacessível. 1 Timothy 6:16 says that God abides in light that is inaccessible. Por isso, em Juan capítulo 1, versículo 18, diz que a Deus nadie lhe pode ver. John 1:18 says that no one can see God. E diz que nunca jamás alguém lo viu. And it says that no one has seen him. E por quê? Why? É porque seria muerto. Because they would die. Então, a glória de Deus é algo que Ezequiel não pode contemplar em sua totalidade. So the glory of God is something that Ezekiel can't see in its totality. Pero el versículo 26 que leemos diz que tinha uma aparência de homem. But verse 26 says that he had the appearance of a man. E aqui diz assim, al capítulo 1, versículo 27, vi aparência como de bronce refulgente. And I saw as the color of amber, verse 27. Quando vamos a Apocalipse capítulo 1, hablando de Jesus, também aparecia esta aparência de bronce refulgente. So when we go to Revelation chapter 1, we can also see this appearance of amber. E a la vez, hermanos, esto de arriba era bronce, pero abajo era fuego. So at the same time, up above was amber and down below was fire. Ezequiel 1:27 menciona: e de aparência como de bronce refulgente, como aparência de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba e desde sus lomos para abajo, que vi que parecia como fuego e que tenía resplandor alrededor. And I saw as the color of amber, as the appearance of fire round about within it, from the appearance of his loins even upward, and from the appearance of his loins even downward. I saw as it were the appearance of fire, and it had brightness round about. De quem está hablando? Who is it speaking of? Está hablando de Dios Padre. It's speaking of God the Father. E aqui encontramos, mis hermanos, paralelismo com Apocalipse capítulo 4. And we find something parallel with Revelation chapter 4. Assim que é muito importante que tenhamos esta visão So it's nosotros. very important that we have this vision ourselves. Porque nossos olhos estão sempre em coisas negativas. Because our eyes are always focused on negative things. E agora estamos escutando de tanta bomba, explosões e desastres naturais. We're hearing about bombs, explosions, disasters. E estamos escutando de la crise que se vai derrumbando e a hambruna que vai aumentando. We're hearing about the crisis that's going to come and the hunger which is becoming more. Pero quando abrimos este livro sagrado, But when we open the sacred book, a palavra de Deus nos invita a mirar hacia arriba. the book of the Lord invites us to look at him. Que há ser sentado em trono. That there's a being sat upon a throne. E al seguinte tema vamos falar de los ángeles. And then we're going to talk in our next message about angels. E vamos estudar neste capítulo que há ángeles especiais que estão sustentando este trono. And we're going to see that there are special angels which are sustaining this throne. Então aqui diz que parecia este trono como uma pedra de safiro. So it was as a sapphire stone. Você sabe que color é o safiro? Do you know what the color of sapphire is? É azul. It's blue. E quando levantamos os olhos, que deveríamos acordar-nos? And when we look up, what should we be reminded about? E que colores são os cielos a la maior parte del tempo? What color is the sky the majority of the time? Assim que quando miramos para arriba e miramos este color, So- devemos acordar-nos del trono de Deus. So when we look up and we see the blue sky, we should be reminded about the throne of E God. você sabia que as pedras que Deus ha escrito la lei de los 10 mandamentos também têm este color? And did you know that the law of God also has this color? En la tierra, el pueblo e las iglesias estão dizendo la lei já não existe.
In the earth, the churches and people are saying that the law doesn't exist anymore. La ley fue anulada, The law was abolished. pero los cielos están diciendo que sí existen. But the heavens are saying that yes, it does exist. Hay un trono, There's a throne. hay un ser sentado en este trono There's a being that is sat upon this throne. y hay una ley que es regida por el gobierno de este trono. And there's a law that is, there's a kingdom that is putting in effect this law. Cuando usted estudia el libro de Daniel, When you study the book of Daniel, el capítulo 7 menciona que hay alguien sentado en este trono. chapter 7 mentions that there's someone sat upon this throne. Y Daniel ve que era un anciano de días. And Daniel saw that it was the Ancient of Days. Y hace una descripción de este anciano de días. And he makes a description of this Ancient of Y sus Days. cabellos son blancos. And his hairs are white. Pero no es un Santa Claus. But he's not Santa Claus. Es un ser eterno. He's an eternal being. Cuando el blanco también me dice que es un ser puro. And white also tells me that he's a pure being. Y la gloria de él es tan grande And the glory of him is so great que ninguna impureza puede acercarse a él. that no impurity can come near him. Ahora usted entiende por qué Dios tiene que estar invisible para nosotros. Now do you know why God has to be invisible for us? Isaías 59:2 dice que nuestros pecados hacen separación entre nosotros y nuestro Criador. Isaiah 59 verse 2 says that our sins separate us from God. Así que hay un trono, So there's a throne, hay un gobierno there's a government, y hay una ley. and there's a law. Y el profeta Ezequiel menciona, mis hermanos, que nosotros ahora estamos condenados por la presencia de este ser. And the prophet Ezekiel is saying that we're condemned because of the presence of this being. El primer tema de este seminario de Ezequiel, And the first message about this seminar of Ezekiel, estudiamos de manera rápida por qué ellos estaban en una tierra pagana. we studied quickly why they were in a pagan land. Y mencionamos que no era que Dios los odiaba, por eso lo echó a correr y destruyó su ciudad y su santuario. And we mentioned that it's not because God was angry with them and so he put them away. Ellos estaban allá porque profanaron el santuario del Señor. They were away from their land because they profaned the Lord's sanctuary. Leemos al primer tema varios versículos donde que ellos rechazaron la ley de Dios. We read in various verses where they rejected God's law. Rechazaron el santo sábado. They rejected the holy Sabbath. Y el Señor les dijo, ahora yo voy a ejecutar mi juicio. And the Lord said, now I'm going to execute my judgment. Porque contaminaron mi casa. Because they profaned my house. ¿Usted sabía que hoy estamos haciendo lo mismo? Did you know that today we're doing the same? Y por eso que ahora vamos a leer el versículo 28. This is why now we're going to read verse 28. Por esto esta visión está al capítulo 1 de Ezequiel. This is why this vision is in chapter 1 of Ezekiel. Hay algo aquí que no está en Apocalipsis, There's something here that isn't in Revelation. no está en Daniel, It's not in Daniel, pero está en el versículo but 28. it's in verse 28. Dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. As the appearance of the bow that is in the cloud in the day of rain, so was the appearance of the brightness round about. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. When I saw it, I fell upon my face, and I heard a voice of one that spake. Muchas personas tienen la idea de que Jesús es un Dios muy bueno que viene al Nuevo Testamento para salvar. And we see and have the idea that Jesus came because suddenly God is good in the New Testament. Y que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios malo que manda matar la gente hasta los niños. And the God of the Old Testament is someone evil who even commands children to die. Pero esto no tiene sentido. This doesn't make any sense. Esto es paganismo. This is paganism. Porque el Dios de la Biblia, Because the God of the el Bible, Dios Padre, God the Father, tiene un arco iris por arriba de su trono. has a rainbow about his throne. ¿Sabe qué significa el arco iris? You know what the rainbow means? La misericordia de Dios. The mercy of God. El versículo más conocido de la Biblia es a Juan 3:16. The most known verse of the Bible is in John Y 3:16. dice que Dios, el Padre, amó al mundo de tal manera. And it says that God the Father loved the world so much. Así que esta idea de que Jesús es bueno y que el Padre es malo, So this idea that God the Father is bad and that
Jesus is good, esto no tiene apoyo en la Biblia. this doesn't have basis in the El Bible. Padre tiene una gloria que nadie lo puede contemplar, The Father has a glory that no one can contemplate, pero está el arco iris por arriba de su trono. but there's the rainbow above his throne. Así que Dios el Padre es un Dios de amor y So misericordia. God the Father is a God of love and mercy. Queridos hermanos, entonces tenemos un capítulo de fe y esperanza. So we have a chapter on faith and on hope. El apóstol Pedro en la primera carta, capítulo 4, dice que el juicio empieza por la casa de Dios. 1 Peter chapter 4 says that judgment starts in God's own house. Entonces este juicio, mis hermanos, no es para destruirnos. So this judgment isn't to destroy A us. través de Jeremías, el Señor estaba diciendo, vão a Babilônia y tengan una vida normal. Through Jeremiah, he was telling the people of God was telling the people of Israel, go to Babylon and submit yourselves to them. ¿Y por qué ellos debían ir a Babilonia? And why should they go to Babylon? Porque en Jerusalén ellos estaban cometiendo muchas abominaciones. Because in Jerusalem they were committing many great abominations. Y ellos tendrían que ser castigados. And they had to be punished. Y ellos debían pasar por una prueba de fuego. And they had to go through the test of fire. ¿Usted sabía también que usted tiene que pasar por una prueba de fuego? Did you know that you also have to go through a test of fire? ¿Y por qué el Señor permite este sufrimiento a nosotros? Why does the Lord allow this suffering for us? Para que aprendamos a confiar en Él. So that we can learn to trust in Him. El Señor que los sostenía en Jerusalén pudiera sostenerlos allá en Babilonia también. The Lord that could sustain the people of Israel in Jerusalem could sustain them in Babylon. Aunque Babilonia era un lugar pagano, Even though Babylon was a pagan place, pero Dios tenía poder para usar Nabucodonosor para bendecir a su pueblo. God had power to help Nebuchadnezzar to bless his people. Y Dios tenía tanto poder And God has so much power que hasta Nabucodonosor se convirtió. that even Nebuchadnezzar himself converted. ¿Y usted sabía que él va a estar en el reino de los cielos? Did you know that he's going to be in the kingdom of heaven? Y dice que los que fueron peores instrumentos de Satanás en la tierra y fueron alcanzados por la gracia de Dios van a estar más cerca del trono de Dios. And it is said that those who were powerful instruments of Satan and converted will be right next to God. Así que esta primera visión nos muestra que Dios quería fortalecer la esperanza de su pueblo. So this first vision was that God wanted to give hope again to his people. Y los profetas incluso no entendieron el amor de Dios. And not even the prophets could understand the love of God. Cuando estudiamos el libro de Daniel, When we study the book of Daniel, Daniel estaba muy preocupado cuando llegaría el tiempo de regresar a Jerusalén. Daniel was really worried about when they were going to come back to Jerusalem. Pero en Jeremías 25 el Señor le había dicho que debían quedar 70 años en el castigo. But Jeremiah in chapter 25 says that they had to stay 70 years in this way. Así que Dios mide y pesa cada tribulación que debemos pasar. So the Lord weighs and balances every tribulation through which we have to go through. Dios va a hacer una gran obra ahora a la recta final. God is going to do a great work in the end time. Y Él va a preparar un grupo especial que son los 144,000. And he's going to prepare a special group, which are the 144,000. Pero primero nos tiene que bautizar con fuego. But first he has to baptize us with fire. Este grupo va a pasar por la gran tribulación. And this group is going to go through the great tribulation. Tiene que experimentar, mis hermanos, la hambruna, la demora y el cansancio. And they have to go through hunger, through weight, and through weariness. Pero Dios los va a sostener. But God is going to sustain them. Y este grupo, como Elías, va a ser arrebatado vivo al cielo. And this group, just like Elijah, is going to be taken alive to heaven. Así que tenemos mucho que estudiar en este libro de Ezequiel. So we have a lot to study in the book of Ezekiel. Ezequiel va a ser, mis hermanos, como un tipo para los And 144,000. Ezekiel is like a type of the 144,000. Al primer tema miramos como que el Señor le dijo cómo iba a perder con golpe duro a su amada esposa. In the first message, we saw how there was going to be a stroke in which his wife would die. Ahora vamos al segundo paso. So now we're going on to the second step. La primera visión es de la presencia del Señor en su templo. The first vision is of the presence of God in his temple. Al siguiente tema vamos a estudiar cómo están los ángeles o mejor los querubines alrededor de este trono. And next we're going to study the cherubs that are around his throne. Así que
Cuando al futuro estudiemos el santuario, So when we study the sanctuary in the future, al capítulo 43 vamos mirar que el santuario es como una escuela. in chapter 43, we're going to see that it's like a school, the sanctuary. Y al primer tema mencionamos que Ezequiel tenía como que una escuela de profetas. And in the first message, we mentioned that Ezekiel had a school of prophets. Así que tenemos que aprender cómo Dios guía a Ezequiel So we have to learn on how God guides Ezekiel para ver cómo Dios iba a aplicar el juicio a la iglesia de sus días. to see how God was going to apply his judgments to the church of those days. Entonces el capítulo 1 él está en su templo. So chapter 1, he is in his temple. Pero yo voy ahora a invitar a usted que venga conmigo al capítulo 10. But now I invite you to come with me to chapter 10 of Ezekiel. Y mira cómo se mueve el carruaje trono de Dios. And look at how the throne of God or the carriage is moved. El trono de Dios no es algo como tenemos aquí una idea de algo humano. The throne of God is not something that we have a human concept of. No hay un edificio en este planeta que pudiéramos comparar con lo que Dios muestra a sus siervos. There's no building here on earth that could compare to what God showed his servants. Allá en Daniel y Apocalipsis dice que hay miríades y miríades, millares de seres alrededor del trono. And it's mentioned in Daniel and Revelation that there are millions and millions around the throne. Ezequiel capítulo 10, verso 1. Ezekiel chapter 10, verse 1. Aquí dice, miré y aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro que parecía como semejanza de un trono que se mostró sobre ellos. Then I looked, and behold, in the firmament that was above the head of the cherubims, there appeared over them, as it were, a sapphire stone, as the appearance of the likeness of a throne. En español o portugués, que es mi primera lengua, no habla muy bien esto como está en el original. And in my language, Portuguese or Spanish, it's not really well described. Nomás dice que es como una semejanza de un trono. It only says that it is similar to a throne. Pero en el original, But in the original, esto tiene que más que ver como si fuera un carro. this has more to see as if it were a car. Así que esto no es estático que está ahí plantado, parado. So it's not something that is planted or is based in. Y esto es algo que se This mueve is something that can move. y tiene ruedas. And it has wheels. Y cuando hablemos de los querubines, en el otro tema vamos a hablar de las 4 ruedas. And when we're talking about the cherubims, we're going to see that we're going to talk about the 4 wheels. Y esto significa cómo Dios mueve su gobierno. And this symbolizes how God moves his government. Aparentemente que este planeta aquí está a las manos de Satanás. Apparently, this planet is in the hands of Satan. Hay pornografía, There's pornography, inmoralidad, there's immorality, violencia violence, y injusticia. and injustice. Pero por detrás de todo esto, But behind all of this, Dios tiene el control de todo. God has the control over everything. Quiere decir que todo lo que pasa en tu vida It means that everything that goes on in your life no es un acaso. is not there by any Usted no va a chance. sufrir más allá de la cuenta que usted puede sufrir. You're not going to suffer more than you can support. Dios controla el universo. God controls the Las universe. ruedas se mueven. And the wheels move. Dios tiene en las manos de los ángeles control de todo. And God has in the hands of the angels control over everything. Vamos a tener un tema especial en el libro de Ezequiel sobre el Espíritu Santo. And we're going to have a special message about the Holy Spirit in the book of Ezekiel. Y vamos a mirar, hermanos, de que cada uno de los seres de la deidad tiene una obra especial. And we're going to see that every single one of the people within the deity have a special work. Y el apóstol Pablo en 1 de Corintios 14:40 dice que las cosas de Dios todos son en orden. 1 Corinthians says that everything that is of God is in order. Así que Dios quiere su obra en orden. So God wants his work to be in order. Y ese es un problema. That's a problem. Porque nosotros somos desorderos. Because we don't have order. Yo soy desorganizado. And I'm disorganized. Y mi vida es desorganizada. And my life is El disorganized. pecado desorganizó nuestra vida. And sin disorganized our lives. Por eso tenemos problemas uno con el otro. This is why we have problems one with another. Somos muy santos sábado a la mañana de corbata o domingo, los domingueros
de corbata a la iglesia. We're really happy on Sabbath mornings or for those of you who go to church on Sunday. Pero tan pronto tenemos que convivir 2-3 semanas, ahora ya parece realmente quem somos. But as soon as we're with each other 2 to 3 weeks, then our true side comes out. Así que entendemos en la visión de las ruedas So we understand in the vision of the wheels de que todo el universo está en una completa perfección. that the entire universe is in complete perfection. Pero este planeta Tierra, donde estamos nosotros, But this planet Earth in which we are es una rueda desorganizada. is a wheel that is out of sync Está desalinhada. and it is not aligned. Pero el Señor va a colocar orden en este planeta. But the Lord is going to put in order this planet. Hermanos, ¿no es maravilloso estudiar este libro? Isn't it wonderful to study this book? Eso es lo que está diciendo el Señor a Ezequiel. This is what the Lord is telling No Ezekiel. importa cuán duro sea tu It ministerio, doesn't matter how tough your ministry is going to be. yo estoy al control del universo. I'm in control of the universe. Yo estoy en mi trono. I'm in my throne. Aunque Ezequiel 28 vaya a hablarle al rey de Tiro como queriendo tomar posesión de todo, Even though in chapter 28 we're going to see that the king of Tyre is trying to take over everything, pero Dios lo tiene bajo control. but God even has him under control. Oh, mis hermanos, yo estoy tan feliz estudiar este libro. I'm so happy in studying this book. Hoy estamos sendo bendecidos en este ministerio con esta luz. And we're being filled with the light in this ministry. De que la deidad está al control no solamente de los otros mundos, That the deity is not only in control of other planets, pero Dios está al control de mi vida. but that God is in control of my very life. Dios está al control de mi familia. God is in control of my family. Dios está al control de su God obra. is in control of his work. Él va a poner orden, He's going to put order. pero nosotros tenemos el libre arbitrio. But we have the free will. Podemos aceptar arrepentirnos We can accept to repent, o podemos seguir rebeldes. or we can keep being rebellious. Esta era la obra del atalaya chamado Ezequiel. And this is the work of the watchman called Por Ezekiel. eso 2 veces el Señor reafirmó su chamado. This is why twice the Lord pronounced his calling to Ezekiel. Y lo que me alegró al estudiar este seminario And what made me happy in studying the seminar es que Ezequiel foi obediente ao is that Señor. Ezekiel was obedient to the Y Lord. yo quiero obedecerle también. And I want to obey him as well. Y yo le dije al Señor, And I told the Lord, y yo soy rebelde, I am rebellious. yo soy imoral, I'm immoral. yo soy depravado, I'm depraved. pero yo no quiero ser así. But I don't want to be like that. Yo sigo Satanás toda mi vida. I have been following Satan all my life. Yo fui el peor mentiroso de la gente que conocí. I was the worst of the liars of all the people that I knew. Yo vino a esta luz arrastrando una existencia miserable, And I came to the light bringing with me an existential crisis, lleno de vicios y adicciones. full of vices, habits, addictions. Pero yo quiero ser una nueva But I criatura. want to be a new creature. Y sabe, cuando nosotros unimos nuestra voluntad con la voluntad de Dios, And when we put our will with God's will, entonces ahora, mis hermanos, esto va a la victoria. and then this connection goes to victory. Entonces mi ocupación es no mirarme a mí mismo. So my occupation is to not look upon myself. Debo contemplar a Jesús. I should look upon Jesus. El Señor Jesús, mis hermanos, me va a introducir al Padre. The Lord is going to Jesus is going to introduce me to the Father. Y el Padre va a enviar su Espíritu. And the Father is going to send His Spirit. Y los 3 poderes van a hacer una obra en mí And the 3 powers are going to do a work in me que yo no puedo hacer. that I can't do. La cultura no puede The hacer. culture can't do. La familia no puede The hacer. family can't do. La educación no puede That hacer. education can't Pero do. Dios sí puede. But God can. Yo tengo aquí, hermanos, una Biblia de estudios. Here I have a book of study. A la página 205 de esta Biblia, And in page 205 of this Bible, aquí dice una puerta de comunicación con el cielo. one of the things here says a door of communication with heaven. Escucha con atención. Listen with care. En nuestro bautismo nos comprometemos a romper toda relación con Satanás. In our baptism, we compromise ourselves to break all relation with Satan. ¿Usted está en este compromiso? Are you in this pact? Aquí dice romper toda comunicación con Satanás We have to break everything with Satan y sus instrumentos. and his instruments. Y dice, y a poner corazón, mente y alma en la obra de extender el reino de Dios. And to put our heart, mind, and soul in the work of extending the kingdom of God. Me dá mucha tristeza leer esto. And it's really sad to read this. Yo he me bautizado hace 43 años. I was baptized 43 years ago. Y yo he mirado que la mayoría se bautiza And I see that the majority baptized, y nunca hace nada para el reino de and they do Dios. almost nothing for the kingdom of heaven.
Dios nos quiere transformar en obreros. God wants to transform us into workers. Primeiro privilégio é ser um hijo de Dios. First, it's a privilege to be a son of God. Qualquer uno puede aceptar a Jesús. Anyone can accept Jesus. Y al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, somos hijos e hijas de Dios. And by accepting Jesus, we are sons and daughters of God. Pero hay otro privilegio. But there's another privilege. Y el otro privilegio es ser siervos del Dios Altísimo. And the other privilege is to be a servant of the Most High God. Es estar a servicio del Espíritu Santo. It's to be in the service of the Holy Spirit. Es decir a Él, úsame para tu honra y gloria. It's to tell Him, use me for your honor and glory. Sigo leyendo. I keep reading. Dice, todo el cielo está en acción para este propósito. All of heaven is in this action for this purpose. ¿Y qué significa todo el cielo? What does all of heaven mean? Todos los ángeles. All of the angels. Todos están interesados a ver cómo Dios me va a usar para avanzar su reino. All of them are interested to see how I am going to advance God's throne here on earth. Yo no tengo que estar mirando si el pastor hace algo. I don't have to be seeing if a pastor is doing something. Yo no tengo que mirar a mi familia si están haciendo algo. I don't have to look at my family to see if they're doing something. Yo tengo que decir como Isaías, I have to say like Isaiah, heme aquí. I am here. Yo estoy aquí. I am here. Y envíame a mí. Send me. A donde sea. Doesn't matter where. La sabiduría de Dios va más allá que mi sabiduría. The wisdom of God goes way more than my wisdom goes. Qué hermoso, hermanos. How wonderful. Ahora escucha, dice, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se han comprometido a cooperar con los instrumentos humanos santificados. It says here, the Father, the Son, and the Holy Spirit have promised to be faithful to our promise, and they open themselves for us a door of communication with heaven. ¿Quién nos quiere usar? Who wants to use us? El Padre, el Hijo y el Espíritu The Santo. Father, the Son, and the Holy Spirit. Pero ¿sabe qué ha hecho Satanás ahora con el cristianismo moderno? But did you know what Satan did with modern Christianity? Y está diciendo así, no, el Espíritu Santo no existe. They're saying that the Holy Spirit doesn't exist. Algunos llegan, hermanos, a la abominación de decir, no, ese es el mismo diablo que es el Espíritu Santo. Some people even say, no, this Holy Spirit is actually the devil. Y otros están diciendo que Jesús no es Dios, And other people are saying that Jesus isn't God. que Él es un semidios, That he is a demigod. que Él fue criado en algún momento. That he was created in some moment. Esto trae muchos problemas al cristianismo, This brings many problems into Christianity. porque la Biblia menciona no una vez de que Jesús es el verdadero Dios y la vida eterna. Because the Bible doesn't mention once that Jesus is the life and eternal life. Pero hay una condición para que la deidad nos use. But there's a condition for the deity to use us. Porque la Biblia, aquí, perdón, que el texto dice que debemos estar santificados. Because the text says here that we should be sanctified. Quiere decir que si yo estoy siendo deshonesto, It means that if I'm dishonest, si yo soy violento, if I'm violent, si yo tengo prejuicio, if I have judgment towards someone, Dios no me va a usar. God isn't going to use me. Y si usted lee la historia de Saúl, If you read the story of Saul, si usted lee la historia de Judas, if you read the story of si Judas, usted lee la historia de Acán, if you see the story of Ahab, usted va a ver que Dios no puede continuar con una persona así. you're going to see that God can't use a person like that. La Biblia dice que debemos amar al Señor. The Bible says that we should love the Lord. El libro de Juan 14:15 dice, si me amardes, guardaréis mis mandamientos. John 14:15 says, if you love me, you will keep my commandments, Y yo enviaré el Espíritu Santo. and I will send the Holy Spirit. Así que hay una So condición. there's a condition. El libro de Hechos 5:32, The book of Acts 5:22, 5:32, 5:32 dice que el Espíritu Santo será dado a aquellos que le obedecen. says that the Holy Spirit will be given to those who obey Him. Así que la santificación está en armonía con la ley de So Dios. sanctification is to be in harmony with the law of Y God. cuando preferimos seguir nuestro propio camino, And when we want to go our own way, el Señor tiene que hacer con nosotros como hizo con Israel al tiempo de the Ezequías. Lord has to do with us how He did with Israel in the time of ¿cómo? ¿Qué? Al tiempo del profeta Ezequiel. In the prophet Ezekiel. Y dice, si somos leales a nuestro voto, al voto bautismal, y se abre para nosotros una puerta de comunicación con el cielo, una puerta que ninguna mano humana ni instrumento satánico puede cerrar. If we are faithful to our promise, the promise of baptism, it is open to us a door of communication with heaven, a door that no human hand can open and no instrument of Satan can close.
Assim, queridos hermanos, que Deus nos está dando um grande privilégio agora. So God is giving us a great privilege now, brothers and sisters. Ao momento de nosso bautismo, somos sellados. At the time of our baptism, we're sealed. Não perda este seminário, porque em outro tema vou falar do sellamento de Ezequiel. And don't lose this seminar, because the next sermon that we're going to have is about El sellamento. about the sealing. E você vai mirar que em Ezequiel há mais informação que mesmo Apocalipse sobre o sellamento. And you're going to see that in Ezekiel we find more information about the sealing than in Revelation itself. Agora uma pergunta. Now a question. Por que no capítulo 10 de Ezequiel aparece a mesma visão do capítulo 1? Why in chapter 10 of Ezekiel does the same vision appear that was in chapter 1? Aqui há algo muito triste. There's something very sad here. Capítulo 10, vamos seguir leyendo. Let's go to chapter 10 and let's keep reading. Dice assim el versículo 4. Verse 4 says the following. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta, y la casa fue llena de nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Dios. Then the glory of the Lord went up from the cherub and stood over the threshold of the house, and the house was filled with the cloud, and the court was full of the brightness of the Lord's glory. ¿Adonde estaba la gloria de Dios? Where was the glory of God? ¿Adonde estaba el trono de Dios? Where was the throne of God? En el templo. In the temple. Pero ahora el capítulo 10, versículo 4 dice que se elevó. But now chapter 10 verse 4 says that it was risen. Pero una pregunta, ¿y dónde está yendo? But where is it going? El capítulo 10, versículo 18, dice, entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Verse 18, then the glory of the Lord departed off the threshold of the house and stood over the cherubims. Versículo 19, y alzando los querubines sus alas se levantaron de la tierra delante de mis ojos. Cuando ellos salieron también, las ruedas se alzaron al lado de ellos y se pararon a la entrada de la puerta oriental de la casa de Jehová. Y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Verse 19, and the cherubims lifted up their wings and mounted up from the earth in my sight. When they went out, the wheels also were beside them, and every one stood at the door of the east gate of the Lord's house, and the glory of God, the God of Israel, was over them above. Entonces, mis hermanos, la gloria de Dios está abandonando el templo. So the glory of God is abandoning the temple. Entonces, le hago una pregunta, ¿qué pasa si Dios abandona un lugar? So now what happens when God abandons a place, I ask? Este lugar queda vacío. This place remains empty. Y si Dios no protege a alguien o un lugar que va a pasar ahí, And if God doesn't protect a place or a being, what happens? Apocalipsis 9 menciona, mis hermanos, que el rey del abismo va a aparecer. Revelation 9 mentions that the king of the abyss is going to come. A ver si entendemos, si la luz se aparta, la gloria, Let's see if we understand. If the glory or the light goes away, ahora va a venir las tinieblas. now the darkness ¿Y comes. quién es el rey del abismo? And who is the king of the abyss? Apocalipsis 9:11 dice que el rey del abismo es Abadón, Apolión. Revelation 9:11 says that the king of the abyss is Abaddon, Ahora Satanás vai tomar posesión de este lugar o de esta persona. Abaddon or Apollyon. So now that person is going to take possession of this place. ¿Y cuál es la obra de Satanás? And what is the work of Satan? El Señor Jesús lo describe en Juan 10:10. Jesus describes this in John 10:10. El ladrón no viene sino para matar, robar, destruir. The thief doesn't come. The thief only comes to destroy, to rob, and to kill. La obra de Satanás es destruir. And the work of Satan is to destroy. Él quiere destruir tu vida. He wants to destroy your life. Él quiere destruir tu cuerpo. He wants to destroy your body. Él quiere destruir tu He familia. wants to destroy your Él family. quiere destruir tu vida He espiritual. wants to destroy your spiritual life. El enemigo, hermanos, odia a Jesús, Satan hates Jesus, pero él tiene miedo de Jesús. but he's afraid of Jesus. Entonces él va a atacar a los hijos de So Jesús. he's going to attack the children of Porque Jesus. si alguien hace algo mal a mi hijo, a mi hija, me afecta a mí. Because if someone does something bad against my kid, I'm affected. Entonces el Señor nos tiene que guardar. So the Lord has to keep us. Pero lo que estamos mirando en Ezequiel 10 es que la gloria de Dios se está apartando de Jerusalén. But what we're seeing in Ezekiel chapter 10 is that the glory of God is going away from Jerusalem. Pero Jerusalén es donde estaba el monte de Sión. But Jerusalem was where the mountain Zion was. Es donde Abraham llevó su hijo para ofrecerlo en sacrificio. And it's where Abraham took his son to sacrifice. Ahí donde levantó el altar a Jehová. Where he made the altar to the Lord. Y es ahí donde David
apartó este lugar para el Señor. And it's there where David went ahead and put this place apart for the Ahí Lord. es donde Salomón levantó aquel templo maravilloso a Jehová. That's where Solomon made the temple for the Lord. Pero en Ezequiel 10 dice que el Señor se está apartando de este lugar. But in Ezekiel 10, it's saying that the Lord is going from this place. ¿Y ahora quién va a venir? And so who's going to come now? Babilonia. Babylon. Y hacer piquenique en Jerusalén. And he's going to do a picnic in Jerusalem. No, viene a destruir. No, he's coming to destroy. La obra de Satanás es destruir. And the work of Satan is to destroy. Ahora ponga atención en esto. Now pay attention to this. Cuanto más Dios ilumina y bendice algo o alguien, The more that God blesses someone or something, más responsabilidad hay en este lugar o esta persona. the more responsibility there is upon this place or this person. La Jerusalén terrenal debía ser como que una miniatura de la Jerusalén The celestial. Jerusalem of this earth had to be like a miniature representation of the Jerusalem up in heaven. Y si usted va al capítulo 8, que no tengo tiempo, vamos a ver lo que era que estaba pasando en el templo. And if you go to chapter 8, which I don't have time to explain, you're going to see what was going on in the temple. El libro de Jeremías había dicho, no hagan alianza con Egipto. The book of Jeremiah said, don't do any allegiance with Egypt. Pero en Ezequiel 8 miramos que ellos estaban adorando los mismos dioses de Egipto. But in chapter 8 of Ezekiel, we see that they were worshiping the idols and gods of Egypt. Estaban adorando los dioses fenicios. And they were worshiping the Phoenician gods. Estaban adorando los dioses paganos. They were worshiping the false pagan Y gods. dice que eran abominaciones muy grandes. And it says that they were great Y abominations. la mayor de todas es que estaban adorando el sol. And the greatest of these is that they were worshiping the sun. Y el peor, quien estaba guiando la apostasía eran los líderes de la iglesia. And the worst was that who was guiding in this apostasy were the leaders of the church. Ahora usted entiende por qué la gloria de Dios se está apartando. Now do you know why God's glory is going away? Queridos hermanos, el Señor entregó su santuario. The Lord gave his sanctuary. El Señor entregó su misma casa, el templo. The Lord had to give his house, his temple. ¿Y cómo termina el capítulo 11? How does chapter 11 end? Ezequiel 11, versículo 22. Ezekiel chapter 11, verse 22. Después alzaron los querubines sus alas y las ruedas en pos de ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos. Then did the cherubims lift up their wings, and the wheels beside them, and the glory of the God of Israel was over them above. Verso 23, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad, y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. And the glory of the Lord went up from the midst of the city, and stood upon the mountain which is on the east side of the city. Queridos hermanos, ¿qué lugar era este? What place was this? Era el monte de los olivos. It was the Mount of Olives. La gloria de Dios ya había dejado el templo The glory of the Lord had left the temple, y estaba saliendo de la ciudad. and it was getting out of the city. Y dice el versículo 24, luego me levantó el Espíritu y me volvió a llevar en visión del Espíritu de Dios a la tierra de los caldeos, a los cautivos, y se fue de mí la visión que había visto. Afterwards the Spirit took me up and brought me in a vision by the Spirit of God into Chaldea, to them of the captivity. So the vision that I had seen went up from me. Ahora usted entiende por qué Dios había dado esta visión a Ezequiel. Now do you understand why God gave this vision to Ezekiel? Su corazón pareciera romperse. His heart seemed to break. Sus esperanzas más profundas, más íntimas, se habían quedado en chasco. And his greatest hopes had been shredded to pieces. Dios ya no está con nosotros. God isn't with us anymore. Dios ya no va a proteger nuestra ciudad. God isn't going to protect our city. Dios ya no va a proteger nuestro templo. God isn't going to protect our temple. Nuestra religión va a ser un oprobio. Our religion is going to be hated. Todos los paganos van a decir, ¿dónde está el Dios verdadero? And all the pagans are going to say, where is the true God? Nuestros ídolos, imágenes, sí son dioses verdaderos. Our idols, our images, they are gods. Querido hermano, ¿será que hoy no estamos caminando en los mismos pasos? Dear brothers and sisters, do you think that we're not walking the same steps? Cuando nosotros tenemos un mensaje tan hermoso para este tiempo. When we have such a beautiful message for this time. Cuando estamos a la frontera de Canaán. When we are on the cusp of Canaan. Estamos repitiendo la misma historia de la iglesia de los días de Ezequiel. We're repeating the same story of the church in the times of Ezekiel. No vamos a estudiar ahora todos los detalles. We're not going to study all
all the details now. porque al futuro vamos a regresar con esto. Because in the future we're going to come back to this. Y especialmente al capítulo 43 hay algo interesante. Especially in chapter 43, there's something really interesting. Dice el versículo 1 del capítulo 43. Ezekiel chapter 43, verse 1. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Afterward he brought me to the gate, even to the gate that looketh toward the east. Y dice, y he aquí, versículo 2, la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. And behold, the glory of the God of Israel came from the way of the east. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. And his voice was like a noise of many waters, and the earth shined with his glory. Versículo 3, y el aspecto de lo que vi era como de una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Verse number 3, and it was according to the appearance of the vision which I saw, even according to the vision that I saw when I came to destroy the city. And the visions were like the vision that I saw by the river Shabar, and I fell upon my face. ¿Se acuerda del capítulo 1? Do you remember chapter 1? Que había por cima del trono del Padre, What was there above the throne of the Father? había un arco iris. There was a rainbow. Esto dice que Dios es misericordioso. This says that God is merciful. Dios está al control. God is in control. Y Él va a dar otra chance a su iglesia. And he's going to give another chance to his church. Hermoso versículo, el versículo 4. What a wonderful verse, verse number 4. Usted tiene que subrayar este versículo. And you have to highlight this verse. Ezequiel 43:4. Ezekiel 44, verse 4. 43, verse 4. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. And the glory of the Lord came into the house by the way of the gate whose prospect is toward the east. ¿Qué significa esto? What does this mean? Dios regresó. God came back. Dios estaba dando otra God is oportunidad. giving them another opportunity. Por eso que el libro de Ezequiel es tan importante. This is why the book of Ezekiel is so important. Tal vez que usted se apartó del Señor. You might have gotten away from the Tal Lord. vez que el enemigo le ha atrapado en vicios y pensamientos malos y morales. Maybe Satan has you in habits and in thoughts that you're not supposed to have. Pero Dios te está llamando de But regreso. the Lord is calling you back. Él es un Dios de luz y gloria. He's a God of light and glory. Pero Él te quiere de regreso. But he wants you back. No importa lo que ha hecho. It doesn't matter what you've done. Israel había adorado ídolos. Israel had worshipped idols. Ellos habían matado a sus hijos conforme la costumbre de los paganos. They had slain their sons according to the pagan rituals. Ellos estaban adorando al sol, que es símbolo del día de la guardia del domingo. They were worshiping the sun, which was a symbol of keeping Sunday. Pero Dios está diciendo a través de Ezequiel, But God is saying through Ezekiel, yo te quiero todavía. I still want you. Y yo tengo una promesa. I have a promise. Yo quiero enviar el Mesías. I want to send the Messiah. Yo quiero enviar un libertador. I want to send a liberator. No importa si están It cautivos. doesn't matter if you're captive. Y yo te puedo libertar. I can free you. Así que Dios Padre So God the Father tiene una obra. has a work. El Dios Hijo tiene una obra. God the Son has a work. Y Dios el Espíritu Santo tiene una And obra. God the Holy Spirit has a work. No pierda los otros temas. Don't miss our other messages. Todos ellos están involucrados en nuestra salvación. All of them are involved in our Por salvation. eso cuando un ministro nos bautiza, This is when a minister baptizes us, y si es un ministro temeroso de Dios, and if it's a minister that fears the Lord, él va a decir, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. says, I baptize you in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. En esta misma hora, In the same hour, el cielo te da otra oportunidad. heaven gives you another opportunity. Usted ahora es aceptado otra vez. Now you're accepted once again. Y usted va a decir, pero yo ya me bauticé antes. You're going to say, but I baptized myself before. No importa. Doesn't matter. Hechos capítulo 19 Acts chapter 19 dice que Pablo encontró un grupo de personas. says that Paul found a group of people, Y este grupo está 19 de 1 a 6. and it's chapter 19, verse 1 through 6. Dice que Pablo les preguntó a este grupo de hermanos, And it says that Paul asked this group of brethren, ¿quién los bautizó a ustedes? who baptized you? ¿Cómo conocen la palabra? How do you know the word? Y ellos hablaron, Juan el Bautista nos bautizó. Or he said, oh, John the Baptist
Baptist baptized us. Pero Pablo era muy sistemático But Paul was very systematic. y él les preguntó, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? And they asked him, did you receive the Holy Spirit? Y ellos hablaron, pues nosotros no recibimos ese estudio todavía. And they said, no, we haven't gotten that yet. Entonces San Pablo los doctrinó So Paul gave them the doctrine al respecto del Espíritu Santo over the Holy Spirit, y los bautizó otra vez. and he baptized them once again. Tal vez que usted nunca conoció la doctrina del sábado. You might have never known the doctrine of the Sabbath. Tal vez que jamás usted escuchó en un púlpito la doctrina del santuario. You might have never heard in a pulpit the doctrine of the Y sanctuary. ahora usted está entendiendo por la palabra And now you're understanding by the word que usted tiene que ser obediente al Señor como el profeta Ezequiel. that you have to be obedient to the Lord like the prophet Ezekiel. Entonces usted tiene que ser bautizado. So you have to be baptized. Y tenemos que ser bautizados de agua y del Espíritu. And we have to be baptized by water and by fire and by the Spirit. Jesús fue bautizado en las aguas Jesus was baptized in the waters, y nos dio el ejemplo a nosotros. and he gave us the example. Porque cuando recibimos el bautismo de agua, Because when we receive the baptism of water, Dios nos bautiza con su Espíritu. God baptizes us with the Spirit. Pero tiene otro bautismo. But there's another baptism. Es el bautismo de fuego. It's the baptism of ¿Y fire. por qué necesitamos esto? Why do we need this? No nos gusta sufrir, We don't like to suffer, pero tenemos que acercarnos a Dios Padre. but we have to come close to God the Father. Entonces tenemos que pasar por este bautismo para limpiarnos de toda So we have to contaminación. go through this baptism of fire to cleanse ourselves of all contamination. Y Dios nos quiere dar otra And oportunidad. God wants to give us another opportunity. Entonces queremos invitarle a usted para que siga escuchando los temas. So we want to invite you to keep listening to our sermons. Este seminario de Ezequiel es muy importante This seminar of Ezekiel is very important porque estas visiones son para fortalecer nuestra fe y esperanza. because these visions are to give us strength in our faith and our No hopes. importa qué situación estamos pasando ahora. It doesn't matter what we're going through right now, what situations we're in. Si usted es pobre, Jesús fue pobre. If you're poor, Jesus was poor. Si usted está en el valle de la sombra de la muerte, Jesús pasó por el valle de la sombra de la muerte. If you're going through the valley of the shadow of death, Jesus went through the valley of the shadow of death. Si Satanás te ha amarrado, Jesús también fue tentado por el enemigo. If Satan has trapped you, Jesus was also tempted by Satan. Solamente que hay una diferencia. Only there's a difference. Jesús venció al enemigo. Jesus was able to triumph Y over the por devil. eso Él te puede dar la victoria. That's why he can give you the victory. Querido hermano, querida hermana, hoy tenemos que tener una visión celestial. Dear brothers and sisters, today we have to have a special vision. Arriba de este cielo hay un lugar. Above this heaven that we can see, there is a place. Es una expansión. And it's a great place. Y dice la visión que hay un trono como color de zafiro. And the vision says that there's a throne of the color of El sapphire. día sábado se reúne todo el universo And in Sabbath, the entirety of the universe congregates. y adora el Creador. And they worship the Creator. No domingo, Not Sunday. no viernes. Not Friday. Todos que están queriendo ir ahora a Jerusalén All want to go to Jerusalem now. porque esperan que en Jerusalén vai ser construído un tercer templo. Because they're waiting for a third temple to be built. Los musulmanes adoran día viernes, The Muslims worship on Friday. los judíos adoran día sábado The Jews worship on Saturday. y la mayoría de los cristianos adoran día domingo. And the majority of Christians worship on Sunday. Y algún artista intentó imitar de que vaya a haber unidad en la tierra. And one artist tried to make a painting that there was going to be unity here on earth. Y parece muy romántico todo esto. And it all seems so romantic. El día viernes están los musulmanes en un lugar. And Friday, the Muslims are in one place. El día siguiente, sábado, están los judíos al mismo lugar. And Sabbath, the Jews are in the same place. Y el día domingo están los cristianos al mismo lugar. And Sunday, they're the Christians in the same place. Eso no es bíblico. That's not biblical. Esto no tiene sentido This profético. doesn't make any prophetic sense. Por eso que tenemos que estudiar ahora la palabra. This is why we now have to study the Word. Hay una sola verdad. There's only one truth. El trono ahora está en el cielo. The throne now is in heaven. Por eso fue dado a Daniel la visión. This is why it was given to Daniel the vision. Está al trono el anciano de días. In the throne is the Ancient of Days. Leí el capítulo 7, versículo 13. Ahora se acerca uno como hijo de hombre. And read chapter 7. Now comes one like the Son of Man. Y este hijo del hombre va a entrar para recibir algo. And this Son of Man is going to enter to receive something. Y él va a recibir el poder, el dominio y el reino. He's going to receive the power, the dominion, and the kingdom. ¿No es maravilloso esto? Isn't this wonderful? El libro de Daniel con Ezequiel van unidos. The book of Daniel and Ezekiel go together. Ellos son profetas contemporáneos. They're contemporary prophets. Dios estaba dando una visión a uno y a otro que se complementa. God was giving a vision to one and another that would complement each other. Aunque Daniel
Daniel foi 8 anos adelante de Ezequiel, Even though Daniel was in Babylon for 8 years before Ezekiel came, aunque Daniel não era sacerdote como Ezequiel, even though Daniel wasn't a priest like Ezekiel pero was, Dios estava iluminando su palabra but God was illuminating his word para que podamos entender, hermanos, la profecía. so that we can understand prophecy. Y Daniel 2:44 dice, And Daniel 2:44 says, en los días de estos reyes, in the days of these kings, el Dios del cielo the God of heaven establecerá un reino will establish a kingdom que no pasará. that will not pass. Así que el Señor nos está invitando a entrar en este So the reino. Lord is inviting us to come into this kingdom. Pero no es entrar en una ciudad de piedras como Jerusalén de Palestina. But it's not to enter into a city of stone like the Jerusalem in Palestine. Y mucho menos de caminar en calles de oro como la Nueva Jerusalén. And it's not even to go into the streets of gold like in the New Jerusalem. Esto puede ser maravilloso, This could be wonderful, pero hay algo mejor. but there's something even better. Es acercarnos a aquel trono de gloria. It's to come close to that throne of glory. El Señor Jesús hace una promesa. The Lord Jesus makes us a promise. Está en el libro de Apocalipsis It's in the book of Revelation. y dice el libro a la carta a la Odisea. And it says in the a message to the Odyssey Church. Sí, está el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 21. Verse 21, chapter 3 of Revelation. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am sat down with my Father in his throne. Yo le digo al Señor que esto parece demasiado bueno. And this seems too good to be true. Y yo con mi lógica de una cabeza tan pequeña no puedo entender. And with my logic of such a tiny brain, I can't comprehend Pero el this. otro tema, vamos a dar más luz sobre esto. But in our next message, we're going to give more light upon this. Ahora estamos en la escuela de profetas We're now in the school of prophets, para que podamos aprender cómo ser, cómo conducirnos para ser parte de este lugar sagrado. so we can learn how to conduct ourselves so that we can be a part of this sacred place. El otro tema vamos a estudiar sobre los 4 seres vivientes. Next message, we're going to study about the 4 living creatures. Y así como estes 4 seres, también nosotros debemos prepararnos para estar en este lugar. And just like these 4 living creatures, we should prepare ourselves to be in this place. Por eso le menciono, eso es demasiado para que yo pueda entender. This is why I'm saying that this is too much to even comprehend. Porque ahí en Ezequiel 1:10 no está hablando de cualquier ángel, está hablando de los querubines. Because in Ezekiel chapter 1 and 10, it's not talking about just any angel, it's talking about the cherubs. Pero solamente los querubines pueden estar a la presencia de Dios. But only the cherubs can be in the presence of God. Pero si el libro de Apocalipsis es verdadero, y yo creo que es, aquí Jesús me está invitando a sentarme con Él. But if the book of Revelation is real, which I do believe it is, it's saying that I will sit with Jesus in his throne. Ahora usted entiende por qué tenemos que pasar por el bautismo de fuego. Now do you understand why we have to go through the baptism of fire? Ahora usted entiende por qué la Biblia dice al que venciere. That's why the Bible says to him that overcometh. Esta es una batalla. This is a battle. Eso es una guerra. This is a war. Y yo tengo un texto aquí, mis hermanos, en el libro. Déjame buscar aquí. Esto voy a leer a la tarde. Aquí está. Este libro, Joyas de los Testimonios. This book, Jewels of the Testimonies. Aquí dice así, hermanos, al respecto de lo que estamos leyendo en Ezequiel. It says about what we're reading in Ezekiel. Es el tomo 1 a la página 308, 329. Volume 1 and page 308. Ya vamos casi terminando, pero aquí está algo maravilloso. And we're about to finish, but here's something great. Dios conoce a su pueblo paso a paso. Perdón, Dios conduce a su pueblo paso a paso. It says that God conducts his people step by step. La vida cristiana es una constante batalla y una marcha. The Christian life is a constant battle and a march. Escucha, no hay descanso de la lucha. There is no rest from the fight. Es mediante esfuerzos constantes e incesantes como nos mantenemos victoriosos sobre las tentaciones de Satanás. It is through constant and incessant efforts that we remain victorious over Satan's temptations. Como pueblo estamos triunfando en la claridad y fuerza de la verdad. As a people, we are triumphing in the clarity and strength of truth. Somos plenamente sostenidos en nuestra posición por una abrumadora cantidad de claros testimonios bíblicos. We are fully supported in our position by an overwhelming number of clear biblical testimonies. Pero ahora escucha. But now listen.
Dice, pero somos muy deficientes en humildad, paciencia, fe, amor, abnegación, vigilancia y espíritu de sacrificio, según la Biblia. But we are very deficient in humility, patience, faith, love, self-denial, vigilance, and spirit of sacrifice according to the Bible. Ahora usted entiende por qué hay un arco iris sobre el trono del Señor. Now do you understand why there's a rainbow above God's throne? Dios tiene mucha paciencia. God has a lot of patience. Dios tiene mucha God misericordia. has a lot of mercy. Dios tiene mucho amor. God has a lot of love. Hermanos, aquí dice que debemos ahora desarrollar esas características. Brothers and sisters, it says that we should have these characteristics. Por eso que tenemos que entrar en la escuela de los This profetas. is why we have to go into school of prophets. Hoy los pastores evangelistas andan de carros de lujo y hasta de aviones y de tanta modernidad. This is why pastors and evangelists now are going in all the luxuries of life and planes and other things. Pero los patriarcas, profetas, discípulos y el mismo Jesús eran muy pobres. But the patriarchs, prophets, the disciples, and even Jesus were very poor. Cuando estamos prosperados, When we are in prosperity, nosotros nos llenamos de orgullo we fill ourselves with y pride. peor, egoísmo. And even worse, selfishness. Y no extendemos la mano al necesitado. And we don't give our hand to those in need. Hay en Vaticano un ser humano que dice que es el representante de Cristo, There in the Vatican, there's a person that says that they're the representative of pero Christ. está sentado en una silla de oro. But he is sat in a throne of gold. Yo nunca miré a Jesús sentado en una silla de oro. I never saw Jesus in a throne of gold. Jesús andaba bendiciendo a la gente de casa en casa. Jesus was going to blessing in houses from house to house. Él tenía un puesto de avanzada y ahí sostenía a la gente. He had an outpost and there he was sustaining the people. Ese es el Cristo de la Biblia. This is the Christ of the Bible. Esta vida es una escuela. This life is a school. Aqui dice, mis hermanos, que nosotros somos muy deficientes en humildad, paciencia, fe, amor y abnegación. Here it says that we are very deficient in humility, patience, faith, love, self-denial, vigilance, and self-sacrifice. Dice, necesitamos cultivar la santidad bíblica. We need to cultivate biblical holiness. El pecado prevalece entre el pueblo de Dios. Sin prevails among God's people. El claro mensaje de reprensión enviado a los laodicenses no es recibido. The clear message of rebuke sent to the people of the Odyssey is not received. Muchos se aferran a las dudas y pecados prediletos a la par que están tan engañados que hablan y sienten como si nada necesitan. Many of them cling to their doubts and favorite sins at the same time that they are so deceived that they speak and feel as if they need nothing. Por eso el Señor nos envió un mensaje. This is why the Lord sent us a message. Todavía hay tiempo de There's arrepentirse. still time to repent. El libro de Ezequiel era para que la iglesia se The arrepentiera. book of Ezekiel was that so the church could repent. Dios todavía le iba a dar una God oportunidad, was still going to give them an opportunity, pero solamente para los que confesasen su but pecado. only for those who would confess their sin. Dios no nos puede decir si amamos a Satanás. God can't tell if we love Satan. Dios no puede casar con nosotros como un marido si tenemos otros amantes. And God can't be with us if we love other things. Por eso en el tema que iniciamos la introducción decía casa rebelde. This is why when we read last time in our introduction, a rebellious Y nation. la Odisea está repitiendo la misma historia. And the church is repeating the same story. Por eso Jesús, capítulo 3, versículo 20, dice, estoy a la puerta y llamo. This is why Revelation 3:20 we find that Jesus is knocking at the door and say, I am calling. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. If someone listens to my voice, I will and opens the door, I will come in and sup with him. Jesús no viene solo. Jesus isn't coming alone. Jesús viene representando a su Padre. Jesus comes representing the Father. Y cuando el Padre se viene a habitar en nosotros, And when the Father comes to abide in us, tampoco no viene solo con Jesús. He also doesn't come alone with El Jesus. Padre va a enviar su Espíritu. The Father is going to send the Spirit. Los tres mayores poderes del universo The three greatest powers of the quieren universe tomar posesión de nosotros want to take control of us para poder prepararnos para estar en aquel lugar vacante en el cielo. to prepare us for that place which is empty in heaven. ¿No es maravilloso esto, hermano? Isn't this wonderful? Dice la Biblia, al que venciere, The Bible says to him that le overcometh, daré que se siente conmigo en mi I trono, will make him so that he can sit with me in my throne, como yo he vencido, like I have overcome, y me he sentado con mi Padre en su and trono. I have sat with my Father in his Yo throne. quiero invitarle a usted que venga al Señor en este I momento. want to invite you to come to the Lord in this Si moment. usted está enfermo, tenga fe en el Señor. If you are sick, have
trust in the Lord. Jesús cuando vino a la tierra pasaba por los pueblos Jesus, when he came to this earth, would go through the towns, y no quedaba un enfermo para atrás. and there would be no sick people after he'd leave that town. Su amor, su energía era tan grande. His love, his energy was so great, Levantaba las personas enfermas. and he would bring up the people that were sick. Pero no solamente un milagro a la rodilla o el ojo o al codo. But not just a miracle in their knee or in their ankle. Él les llenaba de razón de vivir. He would give them a reason to live. Jesús quiere poner una razón en tu vida. Jesus wants to put a reason in your life, Prepararse para la vida eterna. to prepare you for eternal life. Usted está hoy siendo invitado a ser parte de la familia You're celestial. being invited today to be a part of that celestial family. Yo quiero orar con usted. And I want to pray with you. Pida perdón a Dios de sus pecados. Ask forgiveness to God for your sins. No importa qué ha hecho. It doesn't matter what you've done. No importa dónde ha ido. It doesn't matter where you've gone. Y no importa ninguna razón social o de género. And there's no social thing or general thing that is stopping you. Dios no mira la cuenta bancaria. God doesn't see your bank account. No mira si somos bonitos o feos. God doesn't see if we're good looking or if we're Él not. nos mira como sus hijos. He sees us as his sons. Él nos está llamando ahora. And he's calling us now. Vamos a orar. Let's pray. Amado Padre que estás en los cielos, Dear Heavenly Father, we're in heaven. gracias por este libro tan inspirado. Thank you for this book that is so inspired. Gracias por esta visión, esta teofanía, Thank you for this vision, this theophany. de que hay una expansión mucho mayor que este cielo que miramos. There's an expansion that is greater than the heaven that we can see now. Hay seres poderosos, There are powerful beings. hay un gobierno eterno. There's an eternal government. Nosotros nos hemos descarriado. And we have been led astray. Perdona nuestra rebelión. Forgive us for our rebellion. Lávanos en la sangre del Cordero. Wash us in the blood of the Lamb. Gracias por el arco iris, Thank you for the rainbow. porque nos dice que aún la puerta de la gracia está abierta. Because the grace gates are still open. Te adoramos, Señor. We praise you. Pedimos tu bendición para las horas sagradas. We ask your blessing for these holy hours. Oramos por nuestros queridos. We pray for our loved ones. En el nombre poderoso de Jesús. In Jesus' powerful name. Amén. Amen.